अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद अली खान, आपका होस्ट। और आज हमारे साथ माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर साहिबजादा फ़खरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम उनके इस शोबे के बारे में, बच्चों के बारे में, बीमारियों के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। मैं इनसे बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह लतीफ़ हॉस्पिटल के नाम से बूरेवाला के अंदर एक बच्चों का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कायम किया हुआ है, जिसमें दिन रात 24 घंटे बच्चों की नर्सरी और बच्चों के जुमला अमराज हर किस्म का उनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका भी शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं, बच्चा ही क्यों? असल में जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। ठीक है। और हमारी आबादी का 40% जो है बच्चों पे मुश्तमिल है। तो बच्चे सेहतमंद होंगे, आने वाली नस्ल सेहतमंद होगी। बच्चों की अच्छी परवरिश होगी तो आने वाली नस्ल एक सेहतमंद, एक अजीम कौम बनेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बच्चों की बीमारियों के हवाले से एक इस तरह का इकदाम कि बूरेवाला लाहौर छोड़ के बूरेवाला जैसे शहर में जाके, जो अभी भी सहूलियात के हवाले से थोड़ा सा पसमानदा है, आपको ख्याल कैसे आया? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बूरेवाला मेरा भाई शहर है। ठीक है। हमारा वहाँ घर है, हमारी इब्तदाई तालीम वहाँ पे हुई है। तो आपका जो भाई इलाका होता है उसका आप पे एक हक होता है, कर्ज होता है। तो फिर वहाँ वालिदैन भी हैं, तो इस वजह से फिर हमने प्रेफर किया कि हम लोग जाएँ वहाँ पे, अपने जो इलाके के लोग हैं उनकी खिदमत करें। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक आम है कि डायरिया होता है बच्चों में। डायरिया के हवाले से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि जब पेशेंट को या बच्चे को लेके आते हैं हॉस्पिटल में तो डिहाइड्रेटेड होता है, तो कुछ रेमेडीज़ बताएं नाजरीन के लिए कि क्या ऐसा करना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल दूर है, बच्चा घर पे है और डायरिया से बार बार उसको जाना पड़ रहा है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, तो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि घर पे की जा सकती? उसमें ये है कि कुछ तो रेमेडीज़ वो है ना कि डायरिया हो ही कम बच्चों को, जैसे रोटा वायरस की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग है 2 साल तक, वो भी डायरिया से बचाती है। उसकी जो बार बार जो वो नहीं होता, तो जब हो जाए और हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर दूर है, अब घर पे एट होम मदर्स क्या कर सकती हैं, तो उसका ये होता है कि 4 माह और उससे ऊपर वाले बच्चों को निमकोल लाजमी पिलाना है। फिर उम्र के लिहाज से कुछ चीज़ों की डिफ्रेंशिएशन होती है। मोस्टली ये होता है कि जो बच्चे कर सकते हैं इस्तेमाल, वो केला, खिचड़ी, दही, निमकोल वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके बच्चों के डॉक्टर को आप एक दफ़ा मुआयना करवाएं, ताकि अगर उनको ड्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत है तो ड्रिप लगाई जा सके। और अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो चलो वालिदैन को इत्मीनान हो जाए कि मेरे बच्चे को ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम मेडिसिन से, जो ज़रूरी मेडिसिन है और उसके साथ ये जो रेमेडीज़ हैं जो मैंने बताई हैं, इनके साथ ही बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक आम फहम एक सवाल है कि बच्चा अगर पैदा होता है हॉस्पिटल में तो क्या हर नौमौलूद बच्चे को नर्सरी में रखना ज़रूरी होता है? जो भी बच्चा पैदा होता है, कहीं भी पैदा होता है, उसका एक दफ़ा बच्चों के डॉक्टर से मुआयना ज़रूरी है। अगर बच्चे को डॉक्टर महसूस करते हैं कि इसको नर्सरी की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बच्चों का डॉक्टर देखता है उसकी कोई इंडिकेशन है नर्सरी में दाखिल करने की, तो फिर उसको दाखिल करना चाहिए। कुछ मोटी मोटी हमें वो बता सकते हैं कि जिसमें बच्चे को आप नर्सरी में दाखिल करते हैं? जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, एक जो बच्चे जिनको सांस की तकलीफ होती है या जिनको मोर्सी तौर पर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से उनकी जान खतरे में होती है, तो उनको हम दाखिल करते हैं नर्सरी में। या फिर जिन बच्चों को शदीद यलकान होता है, पीला, और उसका लेवल जो है वो फोटोथेरेपी के रेंज में होता है, तो उनको भी हम दाखिल करते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि बच्चा जो है बिल्कुल ठीक था, हॉस्पिटल लेके गए हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के फ़ौरन बाद बच्चा एक्सपायर हो गया। ये क्या रीज़न होती हैं? कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर इतना सवेयर
انفیکشن ہو اور بچہ ایکسپائر ہو جائے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے والدین ہیں. کچھ والدین ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ بچہ جیسے بیمار ہوتا ہے وہ پھر بھی ڈاکٹر صاحب کو چیک کراتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ظاہر ایک ڈاکٹر کی دیکھنے میں ایک عام آدمی کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی جی. تو ان بچوں میں تو اس طرح کی سیریس کمپلیکیشن کے چانس کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ والدین ہوتے ہیں جن کو کوئی زیادہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ بچہ لے کے تب آتے ہیں جب بچہ بہت ہی بری صورتحال میں ہوتا ہے. اور ان سے یہ نظر آ رہا ہے نا کہ بچے کو بخار ہے، کھانسی، یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کتنی مشکل سے سانس لے رہے ہیں. اور جو بچے اچانک نہیں ایکسپائر ہوتے ایسے ہسپتال آ کے، یہ پیچھے لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو آپ نے جب سے ہاسپٹل بنایا ہے، ماشاءاللہ آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، کچھ ایسا انسیڈنٹ کہ جو آپ کو لگا ہو کہ آپ کو کمیونٹی کو اویئرنیس کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر بینگ اے ڈاکٹر آپ عوام سے کیا احساسات رکھتے تھے اور وہ انسیڈنٹ نے آپ کی سوچ کو بدلا؟ ہاں، میرے پاس میرے گاؤں کا ایک مریض آیا. وہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو گائے بھینس کا دودھ شروع کرا دیا. انہوں نے اس کو ماں کا دودھ نہیں پلایا. ان کے ہاں ظاہر ہے کہ کمی تھی، اس کی اویئرنیس کی کمی تھی، چیزوں کا پتہ نہیں تھا، کسی نے پراپر گائیڈ نہیں کیا. تو میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ آپ لوگ نا ایک تو اس کو گائے بھینس کا دودھ بند کریں، اس کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں، اور دوسرا جو ان کی ضروری میڈیسن تھی. اور میں نے کہا اس کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نا میڈیسن لے کے گھر میں دیں گے انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا. اور ان کی ڈائٹری کاؤنسلنگ بھی کی اچھے طریقے سے، سارا ان کو بتایا. اس کے بعد وہ لوگ، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گھر سے کوئی اپنی گائے بھینس بیچ کے آئے تھے. وہ ایک ذہن بنا کے آئے تھے کہ ہم نے شہر سے بچہ موٹا کرا کے لانا ہے. وہ پھر کہیں اور چلے گئے کہ جی ہم نے تو موٹا کرانا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تو وہ چونکہ پور تھے، میں نے ان کی فیس بھی ریٹرن کر دی. تو کسی اور کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے مینس کے لگے رہے کہ جی اگلے ڈاکٹر صاحب کو مجبور کیا ہمیں داخل کرو، ہمیں یہ لگاؤ وہ لگاؤ. خیر انہوں نے کر دیا داخل. وہ 5-6 دن کے بعد گئے. اب میں گاؤں گیا تو وہ بچے کی کوئی حالت ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک افسوس ہوا. اس سے ایک افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کی بات ماننے کی بجائے اپنی مرضی کرتے ہیں. اس چیز کا پھر افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس میں بچے کو جب بھی کوئی بیماری ہو مستند ڈاکٹر سے علاج ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ اپنی طرف سے تشخیص مت کریں، مستند ڈاکٹر سے علاج کریں. اور اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ اس دوائی سے یا اس ٹریٹمنٹ سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کم از کم وہ ٹریٹمنٹ پہلے پورا کر لیں بیفور سوئچنگ اوور ٹو انادر ڈاکٹر. اور اس طرح کے معاملات سے، اس طرح کی چیزوں سے بہت سی اویئرنیس، بیماریاں اور یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.